warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa adada alaina min barakatihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dzikru yaumi Asyura. An Abi Sa'id radhiyallahu an man wassa'a ala iyalihi yaum Asyura wassa'allahu alaihi fi kulli sanatihi kulliha. Qala Sufyan bin Uyainah jarrabna al-amala bihadzal hadis 50 aw 60 sanah fawajadnahu kadzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pertemuan malam mangken engke menika nyeritakake tentang seputar masalah Asyura kosa menika sebab sekejaki bahkan ngadepen bulan Muharram kosa menika. Jadi dalam bulan Muharram kosa menika beda dina engke menika dina Asyura kosa menika segema dina Asyura kosa menika Cina si Allah subhanahu wa ta'ala kosa menika marengen kejadian napak baipun hampir terjadi dalam bulan Asyura kosa menika. Dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah kosa dzikru yaumi Asyura nyeritakake atau menjelasake masalah dina Asyura kosa. An Abi Sa'id radhiyallahu an. Nyeritakake dari Abi Sa'id radhiyallahu an man wassa'a peseran orang peseran orang si mencemperaki ala iyalihi ke keluargana kosa menika yauma Asyura bekto dina Asyura kosa menika. Asyura berarti tanggal 10 bulan Muharram kosa. Peseran orang si mencemperaki ke keluargana bekto dina Asyura kosa wassa'a maka nyemperaki peseran Allah Gusti Allah alaihi de orang si mencemperaki keluargana fi sanatihi kulliha dalam setahun lah kosa menika kulliha. Jadi seran orang si mencemper keluargana kosa menika Allah bakal mencemperaki juga ke orang menika selama setahun penuh kosa menika. Jadi sambian bulan Asyura kos bekto bulan Muharram tina Asyura kosa pesenengake keluargana kosa menika maka sampeyan bakal peseneng juga selama setahun sareng Allah peseneng kosa. Artine pecemper kosa. Artine pecemper kosa orang cemper kosa menika kita kira ngalamin sompek. Jadi cakancan iki semangken pak sompek kosa ara bekto dina Asyura kosa tang keluarga kosa seneng besengko si biasa teer cukup amis kosa menika teer cukup teki teer sate kosa biasa nang dalam compok ya cing lan celen besengko pokon lada kemek kira bisa meseneng keluargana maka sambian selama setahun bakal peseneng sareng Allah subhanallah ta'ala kosa menika. Nika tina Asyura kosa menika. Bila sambian tak kajuan obeng misalnya kosa menika jual kosa pana hapine jual kosa kang kui meseneng keluargana. Teki sambian bakal ikenteen sareng Allah subhanahu wa ta'ala kosa senaper kena HP pendingaki meseneng keluarga kosa sambian bakal ikenteen sareng Allah subhanahu wa ta'ala kosa menika.
Qala Sufyan bin Uyainah, debu Imam Sufyan bin Uyainah kosa jarrabna al-amala bihadzal hadis, sengko panika pernah nyoba, sengko jarrabna, sengko pernah nyejel kosa al-amala ngelakonen kosa, sengko pernah ngamalaki kosa bihadzal hadis kelaban badan neka hadis khamsina aw sittina selama 50 tahun atau 70 tahun kosa fawajadna dalik sengko nika mangkien pun lah hasiyatah meseneng keluarga ebek to dina asura kosa punika. Dadi ebek to dina asura nika pol-pol lagi pun lah sampeyan kedua napah kira-kira kira keluarga seneng kosa punika ngobongake kelampih misalnya punten telasan ting telasan umum kan telasan yang ngobongake kelampi ini ketina asura kosa bajana tina asura kosa menika sebab hasiyata atau fadilan kosa selama setahun orang sing seneng keluarga nah bakal senengake juga sareng Allah Subhanahu taala. Imam Sufyan bin Uyainah panika pernah nyoba pernah nyejel saabit 50 tahun atau 70 tahun ini kita pernah ngalamin melarat seneng terus apa lantaran nama seneng keluarga kosa menika ini penting nih. Jadi arah makan ngaji ke adek neka ngaji ke adek kan enggak neka tadi rob ngaruh bila cina asura nih bila cina asura kosa mek sambian tak ngalamin sompak kosa menika. Al-Habibu Hamid bin Alwi Al-Haddad, Habib Hamid bin Alwi Al-Haddad kosa akhul Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad kosa Habib Hamid bin Alwi kosa menika tretanna Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad pengarang napa kosa nika atau besi nyusun wiritan wiridul latif atau ratibul haddad. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad kosa nika wali kutub rajana para raja wali kosa rajana para wali kedua tretan asmana Al-Habib Hamid bin Alwi kosa panika panika lamma hadara ebaktan hadir Habib Hamid bin Alwi kosa qiraata fadaili asyura hadir ebakto pembacaan fadilah ebakto tina asyura kosa bi masjidi Ba'alawi masjid Ba'alawi kosa panika wasami'a pas mereng kosa panika Habib Hamid kosa fadlas sedekah keutamaan sedekah fi dalikal yaumi ebekto tina asyura kosa panika. Dadi Habib Hamid bin Alwi kosa panika tretan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad kosa ebekto menghadiri Masjid Ba'alawi kosa nek kosa panika beda pembacaan tentang fadilah tina asyura kosa panika. Nek kosa panika Habib Hamid kosa mereng penjelasan tentang keutamaan orang sesodako ebekto tina asyura kosa panika. Mereng begitu mul jannah orang sesodako tina asyura kosa kharaja ila baiti keluar dari masjid menuju kecompoan kosa panika. Falam yajid Habib Hamid kosa panika tak mangkin ma yatasaddaqu bihi bareng sekebaya sedekah kosa panika. Akhir fa akhadha Habib Hamid kosa panika pas mondot siaba ahlihi kelambine keluarga nah kosa panika wa tasaddaqa biha pas kebe sedekah tak mangkin sekebe sedekah kelambine putrane sedekah sedekah aki kosa panika dori penting orang si sedekah ebek to dina asyura kosa panika sampai kelambine putran Kang Yusuf dari napa kosa panika percaya jenuh mantep de bedene keutamaan ebek to dina asyura kosa panika dadi tengeren jaga jenenga. Jadi ting sampeyan tak kedon obeng kosa HP-ne jual tak kedon HP kelambine jual kosa tak kedon mana pele sarung semapan pokok ladek kira menghasilkan
uang kosa korja ajem tetangken pon pondut kosa niku bahaya nika. Pokoknya bareng sebeda dalam compon kosa niku jual bila sampeyan tak keduan obeng kosa. Tak keduan sekali pun latat bodoh tegel sebeda jual tegel kosa nika. Bila sampeyan percaya jeda keutamaan tina Asura kosa nika niki Imam Sufyan bin Uyainah jarrabna al-amala bi hadzal hadis. Singkap panika pernah nyejel ngamalaki badan hadis panika saabit 50 tahun aw sitina sana atau sepitak tahun fawajadnahu dalik singkap mangkin hasiyata ingane Kang ketembang sampeyan wiritan macam nika 44.000 ka 40.000 4 kali kosa macam nika sekian Abu Abid kilo ara bakto dina Asura kosa tang keluarga seneng beseng kok. Lah engane kan. Sampai kila buaki kosa cerita aki kana bimisra rajulun. Kana beda bimisra kota Mesir kosa rajulun orang laki kosa menika la yamliku. Tak keduan panapa orang laki kosa illa sauban wahidan kecuali satu baju. Jadi beda kota Mesir kosa menika orang laki si tak keduan panapa mong hanya situng kelampi. Kang Soleh belen nggih sampean pesen neng kosa. Jadi si keduan belen dua engke pesen neng kapi kosa menika. Engke Kang Soleh engke moga-moga Kang Soleh bisa seneng kedua-duanya kosa menika. Ketika Nabi Misra rajulun la yamliku illa sauban wahidan kana bada bi Misra kota Mesir rajulun orang laki la yamliku sita keduan panapa illa sauban wahidan kecuali hanya satu baju kosa menika fa shalla as-subha fa shalla kemudian salat orang laki kosa menika as-subha salat Sabbu yauma Asyura bakto dina Asyura kosa fi jami'i Amr bin As masjid jami'an Amr bin As kosa menika. Dadi masjid niki bada masjid niki bada dua istilah niki terangaken sekejap nggih. Monggo kesempatan. Masjid niki bada dua istilah bada masjid tok bada masjid jame. Perangake nih penting nih. Masjid niki bada dua istilah bada masjid jame bada masjid tok. Masjid tok engke bada masjid kema bada masjid ada bertempat ibadah sene kosa menika tidak didirikan bejeng Jumatan. Jadi beda bangunan tempat ibadah kosa si murni kang kui tempat ibadah. Neka aranna masjid. Beda istilah masjid jame. Engke menika tempat ibadah sene kosa menika juga didirikan bejeng Jumatan. Neka aranna masjid jame. Jadi masjid jame kosa menika punten sekedar masjid nelun alun kosa menika. Jadi angger masjid nelun alun neka arana masjid jame. Jadi masjid Ibudian neka punten masjid jame kosa. Engke yaranen masjid jame sebab jangan Jumatan kema pada masjid nek kosa panika juga jangan Jumatan kosa panika yaranen masjid jame. Jadi seyaranen masjid tok ke masjid seta jangan Jumatan. Neka istilah masjid. Tapi bila ni Indonesia kosa panika nek lain boleh. Jadi Indonesia neka kedun hukum TV sebab ada istilah langker kosa menika. Langker neka bahasa di mana
sanggar langgar musola nek sami kosa menika. Musola ke tempat ibadah, langgar bila orang masuk langgar keluar tak oleh melanggar. Nek langgar istilah aslinya ke musola. Musola masjid ke sami kosa. Musola masjid nek sami. Tapi bila musola kosa mereka pada pembahasan khusus. Andai kata orang si bangun musola kosa mereka bekto awal bangun niat murni kangkui tempat ibadah, maka musola kosa mereka sami hukum mekati masjid. Paham jangan cegi? Jadi musola kosa mereka bila nek awal bangun kosa mereka murni kangkui tempat ibadah kosa, maka hukum sami kadi masjid sambian kengeng iktikaf nek tempat nekah. Sebab hukum sami kadi masjid kosa, sebab bangun tujuannya murni kangkui tempat ibadah. Lain sareng musola sene kosa menika tujuannya kangkui tempat ngaji Quran kosa. Tempat ngaji Quran nakana otabe TPQ plus kangkui tempat ibadah misalnya, maka neka hukum musola se tak hukum sami kadi masjid. Maka sambil iktikaf nek musola engane ka hukum tak sah. Sebab hukum tak kadi masjid. Lain musola se murni dari awal kosa kangkui tempat ibadah senajan sebut musola tapi hukum sami kadi masjid. Beda sareng lah bangunan awal bangun si wakaf kosa si makafaki kosa murni kangkui masjid. Engke sebut masjid tapi tak didirikan bajeng jumatan tetap dihukumi masjid tapi punten masjid jame sebab bajeng sobung jumatan nah. Tapi bila masjid mabur de bajeng jumatan nah yaranen masjid jame. Tadi istilah masjid jame tak kudu beda masjid nek lun alun kosa angger lun alun masjid jame. Tadi ekira masjid Baitul Salam Jengor, masjid perempatan kosa punten masjid jame berarti. Kan terkenal punten masjid jame, masjid Baitul Salam padahal kosa nek masjid jame malah terkenalan moneng kosa. Moneng masjid jame, kayak pada masjid sebut jangan jumatan nek ke masjid jame, aneh itu paham, aneh lah. Beli boleh ke pokok pembahasan ebektotina asura kosakila kana bimisra rajulun. Kana bimisra rajulun beda orang laki kota Mesir kosa mereka layam liku tak keduan panapa illa soban wahidan kecuali mau hanya satu baju kosa. Fasolla asubah. Kemudian sholat sopu yauma asura ebektotina asura fi jami Amr bin As masjid jami'an Amr bin As kosa mereka. Jadi orang laki mereka tak keduan kelampi sama sekali pun lah. Nek compon mong hanya satu baju kosa. Ebek to bojong sopo etina asura masjid jami'an Amr bin As kosa mereka. Faqalat lahu imra'atun. Pas datang orang bini kosa mereka menyemak orang bini kosa. Pas debu orang bini kosa mereka ke orang laki si tak keduan panah pemong hanya situng lampi kosa. Yantaran bi orang bini pas orang bini paneka debu kosa. Aktini say'an lillahi asta'inu bihi ala auladihi. Orang bini nek nyon pun lah. Faqalat lahu imra'atun pas orang bini nek nyon de orang laki si keduan kelampi mong hanya kelampi situng kosa. Aktini parengen sengkok kosa. Aktini parengen sengkok kosa panika say'an sesuatu kosa. Nyok parengen panapu sengkok kosa panika. Asta'inu bihi sengkok panika nyon panapa kosa panika ala auladi kangkui tang tapot lah. Jadi ibu kosa panika nyon de orang laki kosa panika punten kangkui aben dibi tapi kangkui potra
kanggo potra-potrana kosa mereka. Qala naam engki akhirnya orang laki si menghanya gedung situng kelambi kosa mereka debu engki faraja'a ila baitihi wantaza'a as-sawba wa dafa'ahu min sikil babi. Akhirnya orang laki kosa mereka pleman kecompokan kosa mereka pas kelambi copot buka kosa mereka pas parengaki engki napa kosa melalui celah pintu arten labeng roto buka tapi tanang tok saya buka kosa parengaki ke orang bini kosa bener. Padahal kelambin mau hanya situng kosa bener. Padahal kelambinnya mau hanya situng. Beda orang nyon, beda orang puto parengin kosa. Niku orang lampu napa tak lampu nih. Oh jelas orang lampu. Makan orang lampu kosa bener. Dien ku aku etina kiamat nih kesemak bi pangeran. Jadi orang loman nih le semak bi pangeran, semak bi suwarga, jauh bi serakosa, jauh bi neraka, Tapi makin obodo orang kosa odin ahli ibadah pola cakang ibadah kosa tapi cerai kosa neka tetep odin kosa mereka jauh be pangeran jauh be swarga semaan be neraka. Jadi orang loman ini kegeduan keistimewaan luar biasa kosa. Makanya sobun cerita na orang yang kat derajat sampai jadi wali na Gusti Allah Subhanahu wa taala kosa panik betek kudu betek loman. Tak oleh orang yang jadi wali cerai ni tak oleh. Jadi wali ni kudu loman. Bodoh orang ahli ibadah, ahli maca Quran, ahli solawat, ahli wirid, ahli zikir, tapi cerai tak jelas tak jadi wali ni kan. Tapi bodoh orang kosa tak wiri, tak dikir, tak nekat mau hanya bujeng tapi loman bisa jadi wali karena maju bilal aulia as-sakha. Karakter seorang wali nek kudu loman. Dadi sobun ceritane wali tak loman nek. Lah nek situng. Kedua kelambi situng buka kosa menika faqala lahu pas orang bini kosa menika budak orang laki si mong hanya kedua kelambi situng kosa albasakallahu min hulalil jannah mok doaki kosa moga-moga Allah Subhanahu wa taala ngelambian sambian dari perhiasan atau dari pakaian-pakaian si dari swarga. Air peleman pun lah orang bini kosa menika faroatil kalaila fil manam. Air ebek to malam kosa menika pas mimpi kosa haura jamilatan mimpi ebek to malam kosa pas mimpi orang bini ratin kosa seorang bidadari kosa haura bidadari jamilatan yang cantik jelita kosa wa ma'aha tufahatun lebih bidadari kosa menika neku apel kosa neku buah laha raihatun thayyibah si buah kosa menika baune ro'om kosa fakas saroha air ambil orang laki kosa menika apel kosa nika dibelah fawajada fiha hullatun ketika dibelah kosa menika ternyata esena permata perhiasan kosa faqala laha air orang laki nika tanya kosa ke orang bini bidadari kosa man anti sopo awakmu iki man anti saya sambian nikah qala jawab orang bini ana asura sengkok nikah asura kosa sengkok nikah asura jawwajtuka fil jannah sengkok bakal kabin bi sambian pagi dalam swarga kosa nikah fastaiqadha akhir orang lek cukup pas muncul kosa muncul ternyata sengkok mimpi kosa menika. Ketika orang menika fastaiqadha pas juga kosa fawajada albaita orang laki ini pas mangkien eroman kosa qad fahat fiha raihatun thayyibah mangkien kosa ki pakun bau room kosa menika padahal bau room gelek dalam mimpi ternyata malah juga kosa bau kosa nika cekak kosa menika. Akhir orang laki kosa menika fatawad doa air wudu wa shalla rakaatain pas sholat 2
rakaat kosa nika. Lastari salat 2 rakaat kosa waqala pas doa kosa Allahumma esen doa nika. Waqala doa kosa Allahumma ya Allah in kanat ting beda zaujati, maksudnya in kanat zaujati ting orang bini kosa panika pancen tang bula ongkuan hakkon pancen tang bula ongkuan kosa in kanat zaujati hakkon ting pancen orang bini kosa panika teti tang bula ongkuan fil jannati dalam swarga kosa fakbitni ilaika cabut aki dan kaula Gusti. Nah niki cabut aki dan kaula Gusti kesusu pon lah sebab teroka pangkia bidadari kosa fastajaballahu du'aahu fastajaba maka Allah ngijabain fastajaba kemudian ngijabai pesera Allah Gusti Allah du'aahu doan orang paneka wa mata ben sobong Omar fil hali seketika nika aneh seketika nyon sobong Omar lek sebab harapan lah dalam empena can bidadari sampean bakal dadi tangfule dalam swarga. Mula kene swarga niku seneng Kang Soleh. Aneh gila. Dadi mula papak bidadari niku seneng kosa meniki. Jadi penting lagi kesempatan ya dina Asyura kosa meniki. Kana firrai qadin ghaniyun kota Roy kosa menika kota si terkenal si beden nek antara tengah-tengah antara Khurasan sareng Naisabur kosa menika kota Roy kosa kana fi Roy beda kota Roy kosa qadin ghaniyun seorang qadi hakim kosa menika si kaya kosa menika seorang qadi si kaya kosa menika faja'ahu faqirun pas datang seorang fakir kosa ke qadi seka kaya kosa yauma asyura waktu dina asyura kosa menika faqala lahu pas orang fakir kosa menika debu de qadi sekaya kosa a'azallahu al-qadi ya Allah moga-moga Allah muljaaki kesambian si hei qadi ana rajulan fakiran du iyalin sengkok menika orang laki si fakir si keduan keluarga kosa menika wa qad ji'tuka mustafian bi hurmati hadzal yaum sengkok dateng sengkok sowan sengkok entar kesambian kosa menika nyon tolong napa kosa menika kelaban kemul jannah Cina Asyura kosa litu tiani asrata amnani khubzin wa khamsata amnani lahmin wa dirhamain sengko antar kesambian nekam nam kosa nyon tolong yari mompong bulan Asyura kemul jannah luar biasa mesop aja sambian bisa marengen sengko kosa beneka 10 roti ben lemak daging obeng dirham kosa dekem qadi si kaya kosa menika fawaadahu al-qadi bidzalika ila waqti duhri air qadi kosa ketika beda orang fakir nyon bantuan modal ngane ke qadi tak langsung maringen kosa tapi ajeng janji teki bela lastarine duhur teki bela duhur bela ane keting orang soki ngane teki bela sampai fawaadahu al-qadi pasti qadi kosa ajen cida orang fakir kosa bidzalika badane pernyoanan kosa ila waktu duhri sampai waktu duhur lala tekila duhur baila faraja air si orang fakir kosa menika peleman fawaadahu ilal asri dateng kok napa kosa mula masuk waktu duhur dateng orang fakir kosa ternyata si qadi kaya kosa ajenci sampai asar kosa air peleman si fakir kosa falamma ja'at waktul asri lam yu'tihi say'an maka ketika masuk waktu asar orang fakir kosa datang boleh kosa ternyata napa ternyata si qadi kaya kosa tak marengin mau hanya ajenci kosa menika mangkane sampeyan CTP apolong bi orang soki kosa bila polong bi orang soki gepele loman apa punten nika bila loman semaen niki
Falamma jaa waqtul asri lam yutihi syai'an, maka ketika datang waktu asar depa waktu asar kosa lam yutihi syai'an, ternyata tak maringin panapa sekali. Fadhahaba al faqiru munkasirul qalbi, akhirnya orang si fakir kosa menika pleman dalam keadaan napa kosa sakit hati kosa sosa pun dalam keadaan sosa kosa. Ketika pleman kosa menika famarra bin nasraniyin jalisin bibabi darihi, maka ketika pleman kosa famarra bin nasraniyin, pas ketika pleman lebet kepangki orang orang Nasrani kosa jalisin kileng ki bibabi darihi beda diaden labeng orang fakir kosa menika. Faqala lahu, akhirnya orang fakir kosa menika ngomong da orang Nasrani nih, orang di luar Islam nih gila. Orang di luar Islam, punten sekedar bida partai nih kan, punten sekedar bida organisasi, bida agama. Orang Nasrani kosa faqala lahu, pas ngomong orang fakir kosa menika ke orang Nasrani kosa bihaqqi hadzal yaum a'tini syai'an, kelaban kemul jannatina asura kosa a'tini syai'an, parengen sengkok kosa parengen sengkok panah kosa menika. Ternyata deke omong orang Nasrani kosa menika faqala, pas ngomong pesera an-Nasraniyu orang Nasrani polana orang fakir kosa menika ngomong bihaqqi hadzal yaum, kelaban hakkah dina nikah. Orang Kristen moso oneng nikah dina Asyura dina napa nih bihaqqi hadzal yaum, kelaban hakkah atau kelaban kumul jannah atau kelaban sejatina dina nikah, parengen sengkok panah apa. Faqala an-Nasrani, pas ngomong orang Nasrani kosa wa ma hadzal yaum, dina napa nikah lah nyaman orang Nasrani kosa fadzakara lahu min sifatihi syai'an, akhir orang fakir kosa menika jelasaki da orang Nasrani kosa menika. Faqala lahu an-Nasraniyu, pas orang Nasrani kosa menika ngomong da orang fakir se-Islam, fakir nika agama Islam. Faqala lahu an-Nasraniyu, pas ngomong lahu da orang fakir se-Islam kosa pesera an-Nasraniyu orang Nasrani menika pas ngomong da orang fakir se-Islam kosa udkur hajataka, ceritaki napa perlu sambian. Niku lho dadi nacenan lambe nika pancen mulai pedimen kosa menika. Dadi nacenan nika lambe mulai pedimen kosa menika. Udkur hajataka, ceritaki napa perlon sambian kosa. Faqad aqsamta bi adimil hurmah, sambian la ampun cenci kosa, la ampun ngomong kosa kelaben keagungene napa kosa kemuljenne dina Asyura kosa menika. Akhirnya fadzakara lahu al-khubza wal lahma wa dirhamain, pas orang fakir kosa menika jelasake nyeritakake da orang Nasrani kosa menika sengko buta napa kosa roti daging obeng dirham kosa fa'atahu asrata akfizati hintah wa mi'ata min lahmin wa isrina dirhaman kosa, malah paringin lebih bi orang Nasrani kosa menika. Paringin sampai paringin 10 gandum kosa menika. Paringin 100 daging kosa menika. Padahal kun karo nyon daging tapi paringin 100 daging kosa. Buton mong hanya 2 dirham kosa, nyon mong hanya 2 dirham tapi paringin 20 dirham kosa menika. Ambil orang Nasrani kosa niki bi orang Nasrani kosa menika. Wa qala hadza laka wa li iyalika ma dumta hayyan fi kulli sahin karamatan li hadzal yaum. Pas cenah nika ngomong kosa, da orang fakir se-Islam kosa. Wa qala ngomong orang fakir, wa qala ngomong napa kosa orang Nasrani kosa hadza laka, ya nika kanggo sambian, wa li iyalika, ya nika kanggo keluargana sambian kosa. Jadi sami-sami paringin
Si fakir paringen keluarga juga paringen kosa madum tahayyan selama sampeyan ki odi kosa fi kulli sahrin dalam tiap-tiap bulan kosa menika ai sampeyan entar dek kanjeng kosa pokon tiap bulan lah selama sampeyan ki odi kosa menika sampeyan dek kanjeng karamatan li hadzal yaum karena kangge muljaake dina Asyura kosa menika. Fadhahaba al-fakiru ila manzilihi. Air orang fakir kosa menika pas pleman kosa menika. Fadhahaba al-fakiru ila manzilihi. Air orang fakir kosa menika pleman depak ke compon kosa menika. Falamma janna al-lailu. Falamma janna al-lailu maka ketika para malam kosa menika angkep malam pun lah. Falamma janna maka ketika menutupi al-lailu malam berarti malam berarti. Maka ketika masuk waktu malam kosa menika wanama al-qadi kosa. Pas qadi si kaya si tak maringin dia orang fakir gele kosa menika saren kosa menika. Ketika saren kosa menika sami'a mereng qadi si kaya kosa menika hatifan suara tanpa rupa kosa. Mereng suara kosa menika yakulu debu suara tanpa rupa kosa irfa roksaka ayo jaga jana suara kosa menika irfa roksaka angkat kepalamu kosa farafa roksahu air kodi kosa menika ngangkat kepala kosa menika fa absara qasron ternyata kodi ketika ngangkat kepala kosa pas nengale Fa'absara qasra nengale dua istana kosa menika. Nengale dua istana punten nengale dua istana kosa menika mambaniyan bilabinatin min dahabin walabinatin min fiddatin. Nengale dua istana kosa dibangun kelaban betah si terbuat dari emas, betah si terbuat dari emas kosa, betah si terbuat dari perak kosa. Wa qasran min yakutin hamra yabinu dhahiruhu min batinihi. Sesitung kosa istana sesitung kosa terbuat dari yakut merah kosa menika. Luar dalem sami-sami terbuat dari yakut merah kosa menika. Punten permata lebih larang boleh yakut kosa menika. Air orang kondisi kaya kosa menika gawo kosa mak buduk kerajaan luar biasa hebat ingat nikah gagana ingat nikah megana ingat nikah kosa menika air fakola pas debu kondisi kaya kosa kan si tak maringin dia orang fakir gelek kosa menika fakola debu kosa kodi kosa ilahi do pangeran dan kaula mahadani al-qasrani. Nah kedua kerajaan dua istana maneka Gusti fakila pas berdebu kosa hadani kana laka dua kerajaan kengki aslinya kedua aslinya kedua sambian lau qadaita andai kata sambian gelek marengen hajatal fakir dak hajat orang fakir kosa maneka dua istana gele kosa menika asli negedun sambian andai kata sambian memenuhi kebutuhan orang fakir gele kosa menika falamma radattahu sara li fulani nasrani maka ketika sambian tak maringin de orang fakir gele kosa menika akhir dua kerajaan kosa menika gedun orang Nasrani kosa. Padahal orang Nasrani agamanya apa kosa? Kristen. Tapi seorang Allah subhanallah ta'ala kosa lantaran orang Nasrani loman paringin seorang Allah subhanallah ta'ala kosa. Jadi sampai cek mengremehaki orang Kristen tako orang Nasrani gila kosa. Mereka ibalik seorang Allah masuk Islam sebab si agama Islam tak kok jadi orang Islam si tak gena jadi tak oleh sambil mengremehaki orang di luar bahagia ni tak oleh maki agama Nasrani maki agama di luar
Baaban baik kang hucu ataupun apa sampean cek sampai ngeremehake belum tentu baaban makin semakin dadi orang Islam. Panik lebih muljud deki pada akhir ambil orang Nasrani cek kira. Ini kebuktian. Falamma fakila ketika orang kondisi kaya si cerai kau sahabat kata ngomong fakola ilaido pangeran dan kaulama hadani al-Qasrani. Nah kedua kerajaan kau sahabat nikah kila hadani kana laka dua kerajaan dua istana gila kau sahabat nikah kedun sambian lau qadaita hajatal fakir andai kata sambian memenuhi kebutuhan orang fakir falamma radatahu sara li fulani an-Nasrani maka ketika sambian tak marengen ke air kedun nah kosa orang Nasrani kosa qala fantabaha al-qadi mar'uban air qadi kosa banika pasuk ke kosa banika mar'uban dalam keadaan ketakutan kosa banika dalam keadaan ketakutan kosa yunadi pas beda orang si manggil kosa bil waili wasubur do celaka sambian sia-sia hartana sambian kosa bengetapen apa kosa tak egunaake kanggo ibadah tak egunaake kanggo sedekah kosa banika celaka sambian sia-sia hartana sambian kosa fagoda ilan Nasrani akhirnya kulaku kosa banika kondisi kaya kosa entar ke orang Nasrani kosa sebab ngaonengin pola bektone komplek nek kese beragama Nasrani mong hanya nek kami moro cucuk fagoda ilan Nasrani akhirnya entar da orang Nasrani fakola pas kondisi kaya kosa mereka ngomong dek orang Nasrani kosa mada fa'alta al-bariha minal khair napa seelakonin sambian riberin kosa kelakuan baik napa seelakon sambian riberin kosa mereka fakola wa kaifa dzalik lenapa jan orang Nasrani kosa fadzakara lahu ar-ru'ya sengko le mempe sambian kosa fadzakara pasreta kosa baneka qadila huda orang Nasrani kosa ar-ru'ya bedana mempeh kosa summa qala lahu akhir qadi kosa ngomong da orang Nasrani kosa baneka bi'ni al-jamila alladhi amiltahu ma'al fakir bimi'ati alfin he orang Nasrani kosa jual pon lah kelakon sambian jual kelakon sambian si mapan iki lho dek sing kok jual kelakon sambil semapan atau besi gawe bagus da orang fakir kosan iki lho. Niki jual ke sengkok kelaban reges napa kosa 100.000 kosa menika. Dek mau omong qadi kosa menika. Omong orang Nasrani faqala ngomong orang Nasrani ayyuhal qadi hi qadi kullu maqbulin ghalin. Bareng seetremah nika bareng larang lain be bareng seetolak. Bila bareng etolak nika mode pon bila bareng etreman kelah larang la abiu dalik enten sing kok tak nyuwul bimil ardi kulliya senajan kelaban saesene bumeh kausaban nika atabaqalu alayya bil qasraini napa sambian kecerek tak sing kok napa kosa tamarengen dua kerajaan kausaban nika le orang kok dicerek nek ngomong kosa faqalat anta laisa bi muslimin anika ngomong agama kosa nika faqala anta lasta bi muslimin sambian nika lasta bunten bi muslimin sambian nika bunten orang Islam jadi tak mungkin orang Nasrani masuk surga sopun ceretan orang Nasrani masuk surga air ngomong koti kosa antalas tabi muslimin sambian ini kepunten orang Islam karena orang di luar Islam tak mungkin masuk suarga ngomong antalas tabi muslimin sambian ini kepunten orang Islam ketika ngomong ingane ke koti kosa ikat pinggang cek kosa apa nih ikat pinggang cegah kosa mereka akhir orang Nasrani pas nyekseen model nganeka pas debu ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah wa anna dinahu huwa al-haq sampai baru kena sodako de orang fakir nih sampai orang neka bisa masuk ke agama
Islam pas asak kosa asyhadu an la ilaha illallah sing konyak sing sabung pangeran kecuali Allah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ben sing konyak sen kowe saongkon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paneka utus Gusti Allah wa anna dinahu ben saongkon agama Gusti Kanjeng Nabi Muhammad huwa al-haq neka agama si bener kok sahabat sampai masuk Islam kan. Jadi orang Nasrani lah bisa masuk Islam lantaran apa? Lantaran loman kok sahabat kan. Dzakara ba'duhum cerita sebagian ulama qasa annahu yaqra'u. Cerita sebagian ulama qasa annahu yaqra'u fasaangkun sebagian ulama qasa fi awwali yaumin minal muharram. Fi awwali yaumin minal muharram sebagian ulama qasa paneka bila nek awal bulan Muharram qasa paneka neka maca ayatul kursi salasami atisit wasitin maca 300 marrotan sepeda kalih ma'al basmalati fi kulli marratin engke sareng bismillah nah tiap-tiap diulang-ulang kosa mereka. Fa inna karena maca ayat kursi sareng bismillah nah kosa mereka sareng bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum pona bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum terus pona. Leneka fa inna karena maca ayat kursi sampai 300 kali sareng bismillah kosa hisnun panikam benteng hasinun sim bentengen minas syaitani dari setan ar-rajim si terkutuk fi dalikal am ebekto tahun neka. Jadi orang si maca neka ebekto tanggal awal bulan Muharram ayat kursi 300 kali maka bakal terlindung dari setan. Anilah. Jadi orang si macam neka anggap lah tak bisa keneng sihir pun lah, tak bisa santet. Anilah. Jadi cakap jangan ngaji meki keneng santet misalnya atau keneng sihir, okay, berarti saya tak macam neka tok pun lah. Bulu sakit atau apa, ya cinlah berarti saya sekema maca. Lain bisa maca kau sangke tak bisa keneng santet kau sa. Allahumma shalli ala Muhammad.